Unapa hivi kwenye huko na kia na message fulani nitafuta kuambia. Jikaze gisi uko pale vile. Ukuwe mtu mwenye wa kutakia watu mema. Ukuwe mtu wa kujisemea vizuri. Ukuwe mtu mwenye awangaikie maneno ya wengine batu. Na hauko mtu wa buyuwai wa kusema sema sana. Nasikia ile itakusaidia pale vile kwenye huko. Juu kwa mtu hauko mtu wa buyuwai. Utaishi maisha yako bila shida, bila tabu yoyote. Unasikia? Utaishi maisha yako bila shida. Unasikia? Bila tabu yoyote pale vile kwenye huko. Unasikia pale? Ndio tafuta sema acha nikupatie hii. Uangalie. Niko na message leo kabisa ngumu. Na mimi naona ilifo ni partager. Juu itusaidie. Juu kusaidia pale vile kwenye huko. Usiingie mu confusion za hii siku zetu kwa unasikia. Jikaze kuwe mtu mwenye kuwa positivite, mtu mwenye unapenda kusonga mbele. Unasikia? Mtu mwenye unatakia watu mema, mtu mwenye unataka kufanya mazuri. Ile itakuwa inakusaidia sana. Juu Biblia pekee inasema bro, heshimia viongozi. Unasikia? Usikuwe mtu wa kusema watu mbaya, useme viongozi mbaya, useme batajiri mbaya. Acha nikupatie ile verse teo na iko hapa hivi mu. Ile verse iko hapa hivi mu Kronike ya. Kronike niko nayo hapa hivi ni kupatie kidogo. Sone somo tuna changement itaingia maisha yako na utaongezeka tena. Kwa tena nasema batu vibaya mimi unakuwa unajitabiria mema kwa maisha yako. Unakuwa unaendelea kutabiria maisha yako mema juu uendelee mbele, juu faulu hapa kudunia kama siku paradisi takia na wewe ingia hapo. Usikuwe mtu wa kuigaiga, usikuwe mtu wa kuona kwa watu wanaanza sema jina mtu mwingine na wewe unaingia pale na unaanza sema. Nasikia usikuwe mtu ile tabia ya vile. Mekuwa mtu mwoko focus mbyako kwa mtu mwenye unataka meme kuwe fasi yote. Unataka watu waishi mzuri, hautaki watu waishi mu confusion, watu waishi mu conflict au kwa vile. Njoo unasikia pale. Njoo ile nilikuwa penda tuniwapatie peko iko hapa hivi verse ko. Hii verse ko mu Bible hii naanza kugusia. Iko mu nani mu chapter 10 verse 20. Yeah, verse 20. Inasema hivi. Don't say bad things about the king. Don't even think bad things about him. And don't say bad things about rich people. Even if you are alone in your home, a little bird may fly and tell them everything you said. Unasikia pale si wanasema don't say bad things about the king. Usiseme maneno mabaya kwa mfalme. Don't say bad things about the king. Useme maneno mabaya kwa mfalme. Unasikia? Ndio wanasema pale. Hapana kusema maneno mabaya kwa mfalme. Kisha wanasema tena hapa. Don't even think about things. Don't even think bad things about him. Unasikia? Usiwaze hata maneno mabaya juu yake. Maana usiseme maneno mabaya juu yake na usiwaze maneno mabaya juu yake. Maana mfalme ndio tuseme tu kiongozi, president, rais, president. Maana usiseme maneno mabaya juu yake. Na wala usiwaze maneno mabaya juu yake. Tena sema hivi. And don't say bad things about rich people. Unasikia? Na usiseme maneno mabaya kwa matajiri. Usiseme maneno mabaya kwa matajiri. Bro. Bro. Useme maneno mabaya kwa matajiri. Unasikia? Jifunze maisha yako gisi uko pale gisi utaishi mwa hii dunia kwa maana salama. Nakwambia na maneno mabaya usiseme hata kwa matajiri. Maana tajiri na viongozi viko hii class, mfalme na tajiri biko hii class moja. Njoo mkutaba batajiri wanajoishi saba king, wanaishi mamilizi ziko propre, banaishi manyumba ziko propre, banaishi kwa maana sana. Wewe kama uko mwako unakuwa jikaza,
unafaa seksi hivi, mko propre na unajisikia kwanza, na uko propre na unavala tangu wako wako ashere saa me uko propre kwanza, unajikubali kwanza gisi iko, unasikia unakamata kila kitu clean everything in wonderful things, unasikia njoo hili kisha tena tunaenda si amalize, niko tu na kuexplain nikuoneshe kama bile vya kusema batu vya kuwazia batu mabaya unakuona jikosea we, maana wewe unapasha kuwa tunajiwazia maneno mazuri, unasikia, unapasha kuwa tunajiwazia maneno mazuri yotuongea yotasema yenye itakusaidia juu songe mbele, juu kama useme maneno mazuri juu yako hakuna kitu kitashanje, njoo ila kuna kitu kitabadilika. Ndio maana jikaze ujinene mazuri, jikazo jitakie vizuri, jikazo juwazie mazuri, usiwazie watu wengine mabaya, no wazie na mazuri no waseme mazuri. Juu kinywa yako inaumba, ndio na kwa kuambia kila siku inaumba, niko na uzima na mauti. Sasa wewe peke chagula uzima ama mauti, na ujue kinywa chako kinaumba. Jiseme maneno mazuri, fikiria mambo mazuri juu yako, semea watu wengine maneno mazuri, seme maneno mazuri, fikiria hao vitu vizuri. Tunaenda hapa. Even if you are alone in your home, a little bird meet fly and tell them everything you said. Even if you are alone in your home, a little bird meet fly and tell them everything you said. Unasikia bakwambia hata kama uko nyumbani ndege kadogo kateza ruka na kanenda kanampelekea habari gisi ulikuwa na msema mule mwako. Hata kama uko alone, uko we peke, wala uko mumwako, uko fasi kokote kwenye uko kiwazia tajiri maneno mabaya, unamsema vibaya raisi, unamsema vibaya, unamwazia maneno mabaya, na ndege ya kidogo itamubebea habari. Kuko mtu mweko na kusema, kuko mtu mwanatoka kufanya hivi, njoo leo kutana vitu vinakurudilia vitu vibaya nini, anasema huyu anafanya hivi sawa, kwa mnanisema napandisha maimpo, wanawapiga mataxi tajua saa huyu ananisema pia na kiangu atakulati na anakufungia bro anakufungia kwa nisema mubaya mwai na niko kusaidia uishi mtu kwa kree, mtu apotesha usingizi akree kitu takina kusaidia wewe, ule unaanza msema mbaya mtu wa kupatia maneno ya uzima, wewe ule uko na mwazia mabaya. Si unaona kama ni wewe peke ule mwako ajikosea, hakuna mtu unaona kama ni wewe peke ule. Ndio ile nakwambia, Bible inakwambia inasema even if you are alone in your home, a little bird meet fly and tell them everything you said even if you are alone in your home, a little bird meet fly and tell them everything you said. Wasikia kwambia se hata kama uko kwako, uko tufasi kwa uko unajifuchika, kandege kadogo katatoka na kanambebea habari. Wasikia oh God nakupenda sana. Wasikia kandege kadogo kataruka kanambebea habari. Sasa we gisi uko pale vile, unajua vile unasemaka, unajua vile unaziana mabaya, geuza ile papie, jiseme vizuri, unasikia, jinene mazuri, jitakie mema, jifurahie gisi uko, na utona changement gisi takuwa. Hii mimi nakwambia si for free. Unasikia, usikuwe mtu wa kusema watu vibaya, usikuwe mtu wa kuwazia vingine mambo mabaya yenye abayafanya, usiwazie. Wewe furahia maisha yako pale vile. We furahia maisha yako, jikubali, jipende, unopisade, jipende, jikubali. Hakuna mtu unasikia, jipende, jikubali, gisi uko pale vile, jifurahi gisi uko. Maisha iye tunaishi bro, shibote tunachangia, unasikia, make iko lo ya inve benye binatoka na njo binarudia. Unasikia, benye binatoka na njo binarudia, benye unapana na njo unapata. Maana uko mtu kusema watu vibaya,
na watakurudishia mabaya. Ukuwa mtu wa kutakia mambo mazuri, na watakurudishia mazuri. Ukuwa mtu wa kutaka wengine bafaulu, na utafaulu. Na wengine watu watakutakia na ufaulu. Kwa mtu unafurahiaka success ya wengine, na wewe watafurahia success yako. Ukuwa mtu wa prosperity, na wewe na kutakia watu prosperity, na wewe watakutakia prosperity. Kutakia watu waishi maisha marefu, na wewe maisha marefu watakutakia uishi. Kutakia watu waishi kwa amani, na wewe watu watakutakia uishi kwa amani. Ukitakia watu mazuri, na wewe watakutakia mazuri. Ukitakia watu mema, na wewe watakutakia mema. Unasikia pale, majikaze ukuwe mtu wa kujinenea mazuri. Useme mimi niko intelligent, mimi niko mfalme, mimi niko mtu mwenye furaha, niko na akili yangu iko timamo, naishi kwa maana salama, niko mtu mwenye naishi kwa maana salama, naishi na furaha, najua Mungu iko pale, Mungu ananipenda, Mungu ananijua, kisa alitoa mwana wake wa pekee kusudi ili nisipotee. Acha na mie nizidi kumwabudu, nizidi kumtukuza. Njoo ile maisha binyo napana, njoo unapana. Njoo na Biblia tena nasema penda jirani yako gisi unajipenda. Juu kiangalia mimi sipendi mimi wanifanzie vibaya, hautakuwa tayari kuifanzia jirani yako. Juu kiangalia mimi sipendi mimi waniseme mbaya, hautakuwa tayari kusema jirani yako mbaya. Ukiangalia mimi sipendeke mimi wanisemee uongo, hautakuwa tayari kusemea mtu mwingine uongo. Sa ile yote watu wabonake, hautakuwa tayari kusemea mwingine uongo. Mie sipendake mtu wa kudenigre, na njoo sina wao utakuwa na denigre watu. Mie sipendake mimi wakinipatia correction, nachukiaka. Na njoo sina wewe usikwe napenda patia watu correction kila saa pale vile juu uwachukize. Usikwe najiona wewe mimi ndio akukase, na kukase vile vile hata sema ni mbaya. Mewe sawa wewe anakia wewe na mimi nakukase vile vile hata sema ni mbaya. Wewe unaanza sirika. Uko na yua ni low inivere. Binyo unapatia ndio unapatia. Sasa si udongo ukipanda miogo, ukipanda miindi utavuna miindi. Ukipanda miogo utavuna miogo. Ukipanda viazi utavuna viazi. Ukipanda mema utavuna mema. Ukipanda amani utavuna amani. Ukipanda furaha utavuna furaha. Iko sasa hata mkazi. Teknike utaofrire kampani na njoo pesa watakupatia. Unasikia utakutana mko mnatumika kazi moja na mtu mmoja. Mwenzako anapokea mamilioni, mwingine anapokea kama 100, mwenzako anapokea kama mamilioni. Unasikia pale vile? Jespere kama kwa nisikia mzuri pale, unaweza kusikia ama niongeze sauti. Unasikia ama niongeze sauti. Maisha hii iko mzuri sana. God damn. Unasikia? Njoo ile. Jikaze usikuwa kuwa mtu kusemea watu wengine vizuri, kutakia watu maisha mazuri, kufurahia vile vingine wanafanya, na pole tuna changement gisi itenda kuwa. Njoo ile. Mungu atubariki. Tukutane tena mwingine kwa jikaze, ulike, comment, ushare na rafiki yako na ndugu yako, kuze kuzini. Kila mtu mko naye pale. Kusudi hii maneno tuangalie kama tutashanje, tuache hizi tabia zetu tuko nazo, tuko na tabia za mzuri saa hii. Juu unaokimaza jifunza kitu, inabidi saa hii njoo unashanje. Usichunge kesho. Saa hii. Unasikia? Una apply saa hii na maisha inaanza saa hii. Hii moma preza. Useme muda fulani, vile muda hii existe. Iko saa hii. Juu na ile muda ikifika kama ushafanya saa inakuwa double, inakuwa triple. Unasikia? Na unakuwa ngoya, umeshakuwa bien mwakili, unatakia watu mazuri na wanakutakia mazuri, unakuwa unasaidia watu na wanakusaidia, na maisha tunaendelea kusonga juu. Maisha tuko humu, au kia ishi wewe peke mwa hii maisha, ulikeishi na watu wengine. Unasikia? Njoo ile. Uko najua kwa mtu wa positivity, kwa mtu mwenye akili yako iko clear, yenye unaona clear, yenye unafungua fikra yako izidi kuwa clear, fikra yako ikuwe stable. Unasikia? Fikra yako isikuwe ya kusumbua, fikra yako isikuwe ya kutesa watu wengine. Unasikia? Fikra yako ikuwe fikra ya kurudishia Mungu tukufu. Unasikia? Fikra yako ikuwe fikra yako yenye utajitakia vizuri, yenye utataka kuavanse kila siku, utataka kureisire kila siku, au utataka kubakia nyuma, au utataka kuonelewa, au utataka kushindwa. Ndio fikra yako ikuwe vile.
Unasikia? Ndio maana mimi niko hapa vijua kupatia positivity mindset na gisi ya kukua ya gisi ya kusucceed mwa maisha. Juu ni hii brain ndio kuna mambo yote na entourage tulipitia. Ndio maana kuwa na jikazo kuwa nasoma Bible, kuwa nasoma bitu yenye tasaidia akili yako ishanje na kuora kama uko Muislamu na maisha ni kuwa bomba. Mungu atubariki, tukutane tena mwingine video. Uzidi utanguna ingine video hapa hivi jua positivity, utazidi kujifunza kile itoa leo. Ni maneno mazuri na vingine matu wazuri, vitakie vizuri na hivyo kutakie vizuri na maisha itaendelea kuwa bomba. Peace.